बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, इटालियन लैंग्वेज का नया लेसन शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही रहीम और करीम है। आज के लेसन में भी हम मुख्तसर और आसान जुमले सीखेंगे जो हम रोज़मर्रा अक्सर बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। कौन खुश था कि era felice? कौन खुश था कि era felice? की कौन एरा था फेलिचे खुश। कौन खुश था कि एरा फेलिचे। कौन उदास था कि एरा ट्रिस्टे। कौन उदास था कि एरा ट्रिस्टे। जैसे हम रोज़मर्रा बातचीत में पूछते हैं, ये कौन शख्स था जो उदास था, ये कौन शख्स था जो खुश था। कि एरा फेलिचे कि एरा ट्रिस्टे। किसने खाया किया मंचातो। किसने खाया किया मंचातो। कौन भूखा रहा किए वेवा फामे। कौन भूखा रहा किए वेवा फामे। केक मीठा था ला तोर्ता एरा डोल्चे। केक मीठा था ला तोर्ता एरा डोल्चे। यानी किसी ने खा लिया और कोई भूखा रहा, लेकिन केक मीठा था ला तोर्ता एरा डोल्चे। जायका बदल गया सपोरे एरा cambiato। जायका बदल गया सपोरे ए cambiato। कानून अच्छा था एरा बोना लेजे। कानून अच्छा था एरा बोना लेजे। लेजे कानून को कहते हैं। जो कानून, जो बिल पास होता है किसी चीज़ के लिए, उसे लेजे कहते हैं, कानून कहते हैं। एरा बोना अच्छा था, यानी वो आसान कानून था, अच्छा कानून था। अब बदल गया है adesso è cambiato। अब बदल गया है adesso è cambiato। cambiare बदल जाना, जिसे इंग्लिश में चेंज कहते हैं। adesso è cambiato अब बदल गया है। अब सख्त है adesso è duro। अब सख्त है adesso è duro। यानी जो कानून पहले आसान था, अच्छा था, अब बदल गया है, अब वो कानून बहुत सख्त है। adesso è duro। सख्त के लिए एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है रिजिडो, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल लफ्ज़ है। फ़िलहाल आप इसी को समझ लें। मौसम गर्म था tempo era caldo। मौसम गर्म था tempo era caldo। अब बारिश हो गई है ora è piovuto। अब बारिश हो गई है ora è piovuto। piovere बारिश होना, बारिश बरसना। बारिश हो गई है ora è piovuto। हवा चल रही है il vento soffia। हवा चल रही है il vento e soffia। यानी बारिश हो गई है, अब हवा चल रही है, अब पहले जैसा गर्म मौसम नहीं रहा। adesso non è tempo come prima। अब पहले जैसा मौसम नहीं रहा। उसके बाद आता है सिक्का पुराना था moneta era vecchia। सिक्का पुराना था moneta era vecchia। moneta सिक्कों को कहते हैं। era vecchia पुराना था। दुल्हन नई थी la sposa era nuova। दुल्हन नई थी la sposa era nuova। sposa दुल्हन, era nuova नई थी। शक्ल पुरानी थी viso era vecchio। शक्ल पुरानी थी viso era vecchio। वो पड़ोसन थी era una vicina। वो पड़ोसन थी, वो हमारे घर के करीब रहती थी। era una vicina। vicina घर के पड़ोसी को कहते हैं, जो घर के करीब रहता हो उसे कहते हैं vicina। मुज़क्कर के लिए vicino कहेंगे। सिर्फ पैसे नहीं non solo soldi। सिर्फ पैसे नहीं non solo soldi। सोना भी था c'era oro। सोना भी था c'era oro। oro सोने को कहते हैं। c'era था, सोना भी था c'era oro। सोना, c'era oro सोना भी था। यानी सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, सिर्फ पैसे ही नहीं थे, बल्कि सोना भी था। non solo soldi c'era oro।
پھر ریپیٹ کرتے ہیں. سکہ پرانا تھا, moneta era vecchia. دلہن نئی تھی, la sposa era nuova. شکل پرانی تھی, viso era vecchio. وہ پڑوسن تھی, era una vicina. صرف پیسے نہیں, non solo soldi. سونا بھی تھا, c'era oro. c'era oro, سونا بھی تھا. یہاں آنکھے کا لفظ بھی اگر ایڈ کر دیں گے تو وہ بھی درست رہے گا. c'era anche oro. سونا بھی تھا, c'era anche oro. تم آرڈر کرو, tu ordini. تم آرڈر کرو, tu ordini. ordinare یہ مکمل ورب ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آرڈر کرنا, حکم دینا. تو ordini, تم آرڈر کرو, یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں lei ordina, آپ آرڈر کریں, آپ حکم دیں. lei ordina. دروازہ بند رکھو, tieni chiuso la porta. دروازہ بند رکھو, دروازے کو بند رکھو, tieni chiuso la porta. تنیرے رکھنا, chiuso بند, la porta دروازہ. دروازہ بند رکھو, tieni chiuso la porta. چوروں سے بچو گے, sarà al sicuro dal ladri. چوروں سے بچو گے, sarà al sicuro dal ladri. sarà گا یا گے, al sicuro محفوظ, dal ladri چوروں سے, یعنی تم چوروں سے محفوظ رہو گے. I ladri non perdono, چور معاف نہیں کرتے. I ladri non perdono, چور معاف نہیں کرتے. I ladri چور non perdono, معاف نہیں کرتے. وہ ذہین ہوتے ہیں, loro sono intelligenti. وہ ذہین ہوتے ہیں, loro sono intelligenti. یعنی وہ بڑی ذہانت سے اور بڑی عقل مندی سے چیزیں چراتے ہیں, چیزیں چھپاتے ہیں. loro sono intelligenti, وہ بہت ذہین ہوتے ہیں. پھر ریپیٹ کرتے ہیں, تم آرڈر کرو, tu ordini. دروازہ بند رکھو, tieni chiuso la porta. چوروں سے بچو گے, sarà al sicuro dal ladri. چور معاف نہیں کرتے, i ladri non perdono. وہ ذہین ہوتے ہیں, loro sono intelligenti. اپنے دوستوں کو بلاؤ, invita i tuoi amici. اپنے دوستوں کو بلاؤ, invita i tuoi amici. invita مدعو کرنا, دعوت دینا, بلانا. رشتہ داروں کو بلاؤ, invita i tuoi parenti. رشتہ داروں کو بلاؤ, invita i tuoi parenti. پارٹی بڑی ہوگی, la festa sarà grande. پارٹی بڑی ہوگی, la festa sarà grande. festa پارٹی, sarà ہوگا, grande بڑا. پارٹی بڑی ہوگی, la festa sarà grande. کسی چیز کی کمی نہ ہوگی, non mancherà nulla. کسی چیز کی کمی نہ ہوگی, non mancherà nulla. non mancherà کچھ کم نہیں پڑے گا, کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی. nulla کچھ بھی نہیں. ہر چیز ملے گی, tutto sarà disponibile. ہر چیز ملے گی, tutto sarà disponibile. tutto سب کچھ, ہر چیز. disponibile اویلیبل ہوگی, میسر ہوگی, ملے گی. tutto sarà disponibile, ہر چیز میسر ہوگی, ہر چیز ملے گی. پھر ریپیٹ کرتے ہیں, اپنے دوستوں کو بلاؤ, invita i tuoi amici. رشتہ داروں کو بلاؤ, invita i tuoi parenti. پارٹی بڑی ہوگی, la festa sarà grande. کسی چیز کی کمی نہ ہوگی, non mancherà nulla. ہر چیز ملے گی, tutto sarà disponibile. ہر چیز ملے گی, ہر چیز میسر ہوگی, tutto sarà disponibile. Amici, questo era di lezione di oggi. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن. Speriamo che avete capito abbastanza bene questa lezione.
امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس لیسن کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا. Ci vediamo con un nuovo lezione molto presto, finché arrivederci. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اسے اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا اور ملاقات ہوگی انشاءاللہ بہت جلد نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت. اللہ حافظ. arrivederci.